Technoplanet. Information claire et nette. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في الحلقة الرابعة من برنامج تكسبيري، وانا تنحاول نطور باش على حساب الناس، على حساب القدرات تاع الناس. يعني خاصني ندير باقل قدره، وهذاك اللي فوق منه ولا اللي هو اقوى قدره يلخص من بعد، ولا انا خاصني نراعي اضعف واحد. هذا هو علاش كان نركز وكندير بهذه الطريقه ديال التفصيل والتدقيق. يلا نشوفوا ما بقي من جلوبال. دابا كونفيغوراسيون دو لومبوسوز ساليناه، نديرو الت. Fichier sous module Redis, affiche format tableau, document non disponible global sous module configuration de l'embosseuse, configuration de l'imprimante, T. هاد كونفيغوراسيون دو لامبريمونت انا ما درستو الصراحه، وهو كيطبعوا به، ولكن كنخليوه بارتي فوق كنديرو اونطري. Global, configuration de l'imprimante, dialogue, papier groupe, dimension liste déroulante A4 réduit Alt plus I, تا هو فيه A4 A5, A5 B4, B4 B5, في شينوا في الارقام كنعرفهم. A3, A4. صافي نديرو تاب Source liste déroulante auto réduit Alt plus S, اوتو ولا multiple post trait, ملتي بوست تري، هذيك عرض يعني عرضيه. صافي auto, واش اوتو ولا multiple post trait, بوست ملتي بوست تري؟ ما auto, فهمتهاش. orientation groupe, portrait bouton radio coché Alt plus O, هذه اورينتاسيون، واش بغيت نطبعها واقفه paysage bouton radio Voilà, coché Alt paysage, plus Y, عرضية. portrait bouton radio coché Alt, marge, millimètre, groupe, gauche, édition Alt plus V sélectionné 25, هادشي كاع ما خصنيش نمسو مليمتر. droite édition Alt plus D المهم sélectionné هادشي 25. كونفيغوراسيون ديال لامبريمونت ايشاب. Zootexbury Braille Translator. Espace. صافي خلينا نديرو الت ثاني. Fichier sous mode édition. Affiche format tableau. Document non global sous mode configuration. Configuration d'option de sauvegarde automatique. S. اوبسيون دو سوفغارد اوتوماتيك غنخليها. Affichage par défaut. D. Bien. Internationalisation. I. هادي انترناسيوناليزاسيون ندير اونطري ديالها. Internationalisation dialogue. Le code national baroblique local sera utilisé pour le braille affiché dans la police d'impression. Langue des modules et boîte de dialogue liste. Français. لونغ دو منو غادي نشوف Arabique. Arabe. فيه العربيه، فيه العربيه موجوده. نعم سيدي، درت انايا الاوريجين ويعطينا العربيه. Dansk. Dan Deutsch. English. Espagnol. Français. Italiano. Norsk. Polski. Portugais. Portugais. Pas de transcar. Sétinard. Russe. Chinois. Coréen. Chinois. Coréen. صافي اذا واحد Chinois, جوج russe, ثلاثه sétinard, اربعه tchèque, transcar, portugais, paro, portugais, polski, polonor, italiano, français, espagnol, English, Deutsch, allemand, dansk, danois, arabique, arabe. 16 لغه اللي كاينه في هذه لا لونغ دو منو، يعني لغه الواجهه. F, français. صافي نديرو تاب. Code braille pour la saisie et l'affichage groupe. Code braille national baroblique local. Liste. North American English. نورث امريكان انجليش باش بغيتو يطبع ليا، North American English variant. ولا هادي British. ولا هادي French. ولا هادي Norwegian. ولا هادي German. ولا هادي Spanish. ولا هادي Italien. ولا هادي Euro. ولا هادي Russian. ولا هادي Swedish. ولا هادي. French chiffre. French success Unicode. Icelandic. Success Unicode. Icelandic. Slovaque. Japanese visual هادشي Putin. كله ما تيهمناش هنا. North American English. صافي خليه في هذا. North American English. Japanese visual proof. شي واحد Slovaque. جوج، Icelandic. ثلاثة، Success أربعة، Unique. French. خمسة، French. ستة، Swedish. سبعة، Russian. ثمانية، Euro. تسعة، Italien. عشرة، Spanish. 11، German. 12، Norwegian. 13، French. British. 15، North American. North American. 17 كود. ها 17 كود باش كيكتب، ما فيهش العربيه ديال الكود العربيه ما كاينش فيه. يلا ندير ما عندنا فيه غرض، هذه ما نسوهاش، نخليوها اوتوماتيكمون. Utilisez le code national baroblique local pour tout l'affichage braille bouton radio coché. واش بغيت نديرها بور تو لافيشاج بغاي، Style de braille Unicode préféré pour l'affichage braille bouton radio coché. ولا نديرها في المفضله ستيل المفضل. Code braille national baroblique local. Liste. North American English. لا غادي نخليها حنا. Style de braille Unicode préféré pour l'affichage. Utilisez le code national baroblique. Code braille national baroblique local. Liste. North American English. Utilisez le code national baroblique local pour tout l'affichage braille bouton radio coché. هذه غنخليوها هكا، هذه كاع ما تتهمناش. هذه الاعداد اللي داخل ليها انا تيهمني لغه الواجهه الا بغيت نبدلها. OK bouton. صافي Annuler bouton. Plante des modules et boîte de dialogue liste. Français. Français. هاد الاولى فقط هي اللي الا بغيت نبدلها، اما الاخرين ما نمسهمش. صافي Zootexbury Braille Translator. نرجع Fichier sous ثاني module système sous للجلوبال. module S. درت ايشاب ما Aide sous module global sous configuration option de sauvegarde automatique. S. هادي اوبسيون دو سوفغارد اوتوماتيك صراحه عمري دخلت ليها، غندخلوا ليها دابا انا وياكم. Option de sauvegarde automatique dialogue. Autoriser la sauvegarde automatique case à cocher. صافي سوفغارد اوتوماتيك باش يحفظ هذاك الاعدادات اللي درنا، بحال هذيك الشيء ديال الاوراق. Annuler bouton. Autoriser la chemin pour la sauvegarde automatique des fichiers. Édition sélectionnée C. Use Youssef document DBT Autosave.
هنا فين تيخبي l'automatisation. Sauvegarder automatiquement toutes les MMSS. Édition sélectionnée 5. 5. يعني من كنت نكتب انا يخبي لي في كل 5 ثواني. OK bouton. صافي. Annuler bouton. Espace de message. fichier edit affiche format tableau non dit document non dit global sous module. باش ملي تكونوا كتفجوا تعرفوا شنو هي بلا ما تدخلوا ليها. Configure option de sauvegarde affichage par défaut. D. هاد افيشاج بار ديبون الى وركت عليها. Global affichage par défaut. Dialogue. Police pour ligne write transcrite. Groupe. Sim write bouton radio coché. ما نمسش هادشي هذا ما نمسوش. Afficher pleine page. Documents imprimés. Case à cocher non coché. دوكيمونز امبريمي كازا كوشي نون كوشي ما نمسش هادشي. Afficher code dans documents imprimés. Case à cocher non coché. والو. Afficher ligne transcrite. Documents imprimés. Case à cocher non coché. Police par défaut pour document write. Groupe. Sim write bouton radio coché. خلي هادشي هكا عادي. Afficher pleine page. Document write. Case à afficher code dans afficher frappe OK هادي bouton. كام هادي فيها اوكي. Frappe sur 6 touches dans document write. Case à cocher coché. سي هذيك Afficher ligne transcrite, document braille, case à cocher, coché. Afficher code dans document braille, case à cocher, non coché. Afficher pleine page, document braille, case à cocher, non coché. Afficher, frappe, stocker, bouton. Annuler bouton. صافي. Espace de fichier, braille, fichier sous هادشي كله ما عندي système غير. global sous configuration option de affichage par internationalisation, police, O. بوليس هادي Global, police, dialogue, police imprimante, liste, courrier new. هادي ديال الامبريمونت هادي. Corps de caractère à afficher, édition sélectionnée 12. 12. Corps de caractère, braille par oblique, sans braille à afficher, édition sélectionnée 18. 18. Fixer automatiquement le corps à l'impression case à cocher, coché. OK bouton. Annuler bouton. لا غلط لنا به. Affiche forme tableau non dispose document non global sous config option affichage par international police. Affichage préférence. H. Préférence affichage préférence. Global affichage préférence. Dialogue. Fixer une position de marge de sonnerie de 0 pour désactiver cette fonction. Position de la marge de sonnerie. Édition sélectionnée 0. En affichage de code, utilisez des indications explicites pour les caractères non si case à cocher non coché. لا لا هادشي كله ما عندي بغرض. Show line numbering formatted braille document case à cocher non coché alt. Montrer l'emplacement du curseur groupe. Dans le document ouvert ou transcrit case à cocher alt plus. Lorsque le mode d'affichage est modifié case à cocher alt plus. Lorsque match est pressé case à cocher alt plus. Définition du clavier 6 touches. Édition alt plus C sélectionné FDS JKL. هادو هادي مهمة. هادي الى ديك ليتوش باش كنكتب البرايل اف دي اس والجي كا ال. اف دي اس اف هي الاولى والدي هي الثانيه واس هي الثالثه والجي هي الرابعه وكا هي الخامسه وال هي السته. مثلا بغيت نبدلها انايا F F D S I K L mid. شي مثلا بغيت نبدلها غنبدلها نمحي هادو مثلا ندير ا L K I S D F. وندير مثلا ار R او E زد وندير يو اي او. هاهي بدلتها OK bouton. وندير اوكي. Espace de Duxbury Braille Translator. Espace de travail. شتي هيا بدلتها. هادي هي اذا فين كاينه Fichier edit affiche forme tableau document non global sous config option affichage internationalisation police. O. Affichage préférence. H. هادي افيشاج بريفيرونس هنا. Global affichage préférence affichage de code. Show line number montrer l'emplacement du lorsque le mode d'affichage lorsque match est pressé case à cocher alt. Définition du clavier 6 touches. Édition alt plus C sélectionné résumé. سا ار R E Z زد ار او زد U I O. يو اي او. الا ما عجبوكش هادوك ولا خسروا لك هادوك البوطونات وبغيت تبدلهم Zo Duxbury Braille. يلا نديرو نوفو هنا باش نجربو. ندير كونترول ان Fichier nouveau. Dialogue. On a pas. Braille bouton radio coché. نهبط البغاي وندير اونتري. Zo Duxbury Braille Translator. Document Braille sans titre 1. Édition. يلا ندير اف والو ما كيكتبش. شتي ما كيكتب حتى شي حاجه. يلا ندير ار شتي A. شتي يعني كتبت الالف. ندير ار او B. هاني كتبت الباء. ندير ار او زد L. هاني كتبت ال. ندير ار او زد يو T. هاني كتبت بي. ندير ار او زد يو اي Q. كي. ملي كنكتبها ما كتسمعش ولكن ملي كنمحيها بالتوشه غير كيقول لي شنو الحرف اللي كتبت. ولكن ممكن ا بي سي دي و او. انا كنكتب دابا او كي درت ليها كتبت فوق ار و اي لان هما اللي حددت او اف جي. كان ضربت 4 ديال البوطونات ار او يو اي لان هما اللي حددت. هو اصلا اف دي اس واخا نديرو اش. يلا نقراو دابا A. انا كنقرا بالبليس درت اوريجين B. C. D. E. F. G. H. صافي Espace. صافي.
Espace. A, D, R, E, D, C, D, A. اذا نرجع نردو Fenêtre Qui m'a fichier, calme. article, tableau, sous document, sous global, configure option de sauvegarde, affichage, international, police, affichage, préférence, H, نديرو الابيس global, affichage, annuler papier, bout, définition du clavier, 6 touches, édition alt, plus C, sélectionner audio, mid, sélection supprimée, نديرو F, S, لا عفوا S, D, S, اف دي اس L, جي K, كا L. ال ها هي 0, FDS, JKL, 0, verrouillage numérique, mid, 0, هاكاك يلا دابا غادي نشوف FDS, JKL, صافي OK bouton, ندير اوكي S, Zo, Duxbury, Braille Translator, document Braille sans titre 1, édition mid, طيب اذا Zo, Duxbury, Braille Translator, document Braille sans Zo, Duxbury, Braille 3. Fenêtre de bloc fichier, édition, affiche, format, tableau, sous-modulable, document, sous-modulable, global, config, option, affiche international, police, O, affichage, préférence, raccourci, R, بريفيرونس راكورسي option d'importation, O, importateur Word Perfect, importateur Word, importateur Braille formaté, configuration de l'embosseuse, E, يعني في جلوبال واخا ما كانش محلول واخا كان محلول المستند ما تزاد حتى شي حاجه préférence, raccourci, R, affichage, préférence, H, صافي راه شفناها préférence, raccourci, R, بريفيرونس راكورسي ندخلو فيها préférence, raccourci, dialogue inséré pour Braille direct, Alt 0, inséré pour aligner à droite avec point vide, Alt F7, inséré pour code Braille informatique, Alt 3, inséré pour nouvelle ligne, entrée, inséré pour nouvelle page, contrôle entrée, CZ édition vide, صافي هانتو FR tilde, édition vide, CB édition vide, inférieur édition vide, PG édition vide, OK bouton, annuler bouton, CZ édition vide, FR tilde, CB édition vide, inférieur édition vide, PG édition vide, OK bouton, annuler bouton, espace, Zo, Duxbury, Braille Translator, document Braille sans ما عندنا ما نديرو بهذاك الشيء الراكورسي fenêtre de bloc fichier, édition, affichage, format, sous-modulable, tableau, document, sous-global, sous-config, interpol, affiche, option d'importateur, Word Perfect, option d'importation, préférence, raccourci, R, option d'importation, O, اوبسيون دامبورتاسيون نديرو اونتري global, option d'importation, dialogue inférieur, ref égale www.duxburysystem.com, supérieur, votre site inférieur, barre oblique à supérieur, importé en tant que, notre site, www. Supprimer les doublons cases à cocher, cocher. Importer document hypertexte, liste déroulant texte et adresse URL réduit. هاكاك تكست هادي Supprimer les doublons cases à cocher, cocher. شي كله ما تيهمناش حنايا Passer automatiquement les URLs en notation informatique, case à cocher, cocher. تيهم الناس المتقدمين اللي بغاو يتدربوا على هاد ديكسبيري ولكن حنا Ajouter des espaces autour des signes mathématiques de comparaison, case à cocher, non coché. Supprimer espace autour des tirets, case à cocher, non coché. Caractères inconnus. Liste déroulante repérée par étoile, astérisque. Langue par défaut pour le scriptant, chinois. Groupe, mandarin, bouton radio coché. OK bouton. Annuler bouton. Espace. Zo, Duxbury. Fenêtre, fichier, article portable, documents, global, sous config, affiche, باش interpol, تعرفوا O. القدره ديال هاد ديكسبيري علاش قاد Affichage préférent, option d'importation, importateur Word Perfect, F, global, importateur Word Perfect, comprimer les lignes, conserver les sauts de page imposées, case à cocher, cocher. Transcrire courrier en CB et case à cocher, non coché. Annuler bouton. Transcrire courrier en CB et case à cocher, non coché. Conserver les sauts de page imposées, case à cocher, cocher. Comprimer les lignes vides, case à cocher, cocher. Marquer les sauts de page imprimées, case à cocher. Comprimer les lignes vides, case à cocher, cocher. Marquer les sauts de page imprimées, case à cocher, non coché. Style de paragraphe, groupe, ligne sautée, bouton radio coché. Retrait d'une cellule braille par pouce barre oblique CM édition sélectionnée 0.25. Unité groupe, pouce bouton radio coché. OK bouton, annuler bouton, espace, Zo, Duxbury. هادشي كله ما تخربوش فيه باش ما Fenêtre, توقعوش fichier, في شي affiche, مشكل tableau, document, sous global, sous config, affichage, préférence, option d'importation, importateur Word, importateur Word, W, importateur Braille formaté, importateur global, annuler bouton, transcrire courrier en CB et case à cocher, non coché, conserver les sauts de page imposées, case à cocher, coché, conserver les lignes blanches, case à cocher, non coché, sauts de page imprimée, liste déroulante ignorée réduit, traiter en braille les sauts de page imprimée, liste déroulante ignorée réduit, traiter en braille les polices, braille et sans braille, case à cocher, non coché, permettre l'intégration de code DBTX, astérisque PG astérisque, case à cocher, coché, ignorer, groupe, case à cocher, non coché, italique, case à cocher, non coché, case à cocher, non coché, italique, case à cocher, non coché, يعني تجاهلهم هادو souligner, case à cocher, non coché, changement de langue, case à cocher, coché, OK bouton, annuler bouton, هادوك قال لنا يتجاهلهم دوك قرا وداكشي يتجاهلوا غادي نكورسيوهم OK bouton, ignorer, groupe, changement de langue, case à cocher, coché, souligner, case à cocher, non coché, واش انيغي ديك السولي italique, case à cocher, non coché, ما ينيغيهم souligner, changement, OK bouton, annuler bouton, espace, Zo, هادو Duxbury, كنجاوب الناس اللي كانوا قالوا بانه راه قرا كاين في ديكسبيري وكاين في هذا ما كاينش Système global, document sous global, config, importateur Braille formaté, importateur Word, double importateur Braille formaté, configure importateur Braille اخر formaté. حاجه بقات لنا هذه Global, numéro page, lire Braille formaté sans traduction. Case à cocher, non coché. Annuler bouton. Lire Braille formaté sans traduction. Case à cocher, non coché. Numéro page Braille pour passe-faire du fichier d'entrée. Groupe, bas droite, bouton radio coché. Numéro page Braille pour passe-faire du fichier d'entrée. Groupe, bas droite, bouton radio coché. Numéro page terres imprimé du fichier d'entrée. Groupe, haut droite, bouton radio coché. Numéro page terres imprimé en entrée. Groupe, haut droite, bouton radio coché. Position de l'entête. Groupe, aucun en-tête, bouton radio coché.
Position du pied de page. Groupe. Aucun pied de page. Bouton radio coché. Maximum de lignes par page en entrée. Édition sélectionnée 30. Cellule par ligne sur page en entrée. Édition sélectionnée 40. OK bouton. Annuler bouton. Espace. Zo Duxbury. هاد الشيء خليوه من بعد. هذه ديال الامبورتاسيون برايل ارجع عليها من بعد. اذا هنا باش نكمل الحلقه ديالي الرابعه، انا شفت معكم الوراق، شفت معكم هذا الشيء كله، غندير الت. Fenêtre de documents sous menu. من بعد ما حلينا ديكسبيري وما فيه حتى دوكيمون محلول، اش عطانا Fichier sous menu Alt plus F. هذه ما بقاتش نون ديسپونيبل، Édition sous menu Alt plus E. هذه حتى هي ما بقاتش نون ديسپونيبل، Affichage sous menu Alt plus H. ما بقاتش نون ديسپونيبل، Format sous menu Alt plus T. ما بقاتش نون ديسپونيبل، Tableau sous menu Alt plus D. حتى هي ما بقاتش نون ديسپونيبل، Documents sous menu Alt plus D. ما بقاتش نون ديسپونيبل. Global sous menu Alt plus G. Aide sous menu Alt plus Système sous menu Fenêtre de documents sous menu. هذه تزادت ما كانتش فونيتر دو دوكيمون، اشنو فيها؟ Restaurer R. ريستوري بحالها بحال سيستم، Déplacer non disponible D. ولكن زايد فيها شي حاجه. Taille non disponible T. زيد Réduire U. زيد Agrandir non disponible N. زيد Fermer F. زيد. Suivant contrôle plus F tiré. ها سويفون ديال تاش الله اعلم، من بعد نشوفوها. Restaurer R. صافي يلا تزاد في هذيك. Déplacer non disponible Fenêtre. Zo اذا هذا كل ما يتعلق بالحلقه الرابعه. السلام عليكم ورحمه الله. Techno